Et donc ensuite, donc, avec septième exercice, donc exercice très très facile. Donc يعني غير شوية تركزوا معايا غير شوية donc غتفهموا très bien. Soit un anneau commutatif I Ig du idéal de A, on considère l'ensemble I du point J égale à A appartient à tel que A fois X appartenant à I, qu'il que soit X appartient quoi à G. Très bien, donc l'ensemble défini par ça. Bien. Donc, première question, montrer que I de point J est un idéal de A. Deuxième question, montrer que I inclut dans I de point J. Troisième question, montrer que I est égal à I de point A. Très bien. Donc, l'exercice très facile, qui fait idéal. Donc, on a une proposition d'idéal. Donc, on va passer à une مشكل. Donc, on va faire l'exercice كل سهولة. Donc, là, on rappelle. Donc, en général, par exemple, K, soit K, une partie non vide de, par exemple, A, par exemple, ok, d'un anneau, bien sûr, où A plus point est un anneau commutatif. Donc, très très bien. Donc, on dit que K est un idéal de quoi? De A, si et seulement si. Et l'équivalence si et seulement si. De conditions. Quel que soit x, y appartenant à I, on a x moins y appartenant à I. Et quel que soit x appartenant à quoi? À l'anneau A, quel que soit y appartenant à l'idéal I, on a x fois y appartenant à I. Très bien, donc tu veux? Bien, donc très bien. Donc très facile, donc on utilise la proposition précédente, donc je n'ai le cours. Très bien. Donc ça y est, donc on doit aller donc première question. Montre quoi? Montre que I de point J est un idéal de quoi? Ah, c'est ce qu'on dit l'accent est un idéal de quoi? De A. Très bien. Donc, première condition, soit par exemple A et B appartenant à et le point G. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, yani, donc, AX appartenant à I, quel que soit X appartenant à G, et BY appartenant à I, quel que soit quoi Y, ou la X, pardon, ولا ماشي مشكل بغينا نديرو Y بحال نديرو X par exemple. Très bien. Donc, تبقى في هذه très bien. هنا بالنسبة هو راه كوميتاتيف. بوكوا قلنا انو كوميتاتيف دونك بوا كوميتاتيف. هذه بالنسبة لإي راها إي وجي راهم دو إيديال دو أ. دونك يعني فاش كنقول لك إي فوا جي اولا اي اكس راه هي اكس فوا ا. بوكوا حيت بوان كوميتاتيف اكسيس كنقولوا انو كوميتاتيف. رد البال. تري بيان. دونك يعني فاش كنقول انو كوميتاتيف ماشي كنقصد به بليس لي كوميتاتيف. نو باغ اكزومبل هاي ماشي كنقصد بليس هو كوميتاتيف، لا كنقصد بالبوان لي كوميتاتيف. بيان سور بليس راه كوميتاتيف. علاش؟ حيت اصلا غيكون عندنا في كونديسيون ديال لانو جروب ابيليان يعني جروب كوميتاتيف. تري بيان. دونك سي دونك هادو دو بروميير. دونك باقي نديرو دابا لا سوستراكسيون. on a x, on a quel que soit x appartenant à G, ok, a x moins
بي اكس اوكي اللي كتساوي ا موان بي فوا اكس اوكي دونك سا appartient à i. Pourquoi ça appartient à i et ça aussi appartient à i? Pourquoi? Car i est un idéal de quoi? De a. حيت إلا كانت إيديال شنو قلنا؟ إلا كانت إيديال هنا اللي درت إي دونك هنا اللي درت إي خصني نجي هنا وندير كا باردون دونك هنا إي دونك هنا إي هادي نوطاسيون ما عندكم منين تخافوا دونك ماشي شي حاجة صعيبة تخي بيان دونك ردوا معايا البال إي إيتان إيديال دو أ بوركوا حيت قلناها في ليبوتيز عندنا إي جي دو إيديال دو أ تخي بيان دونك يعني إلا كانت إيديال دونك كيف ما خدنا واحد إكس إكغيك أبارسيون إي هذا أبارسيون إي وهذا أبارسيون إي بوركوا هاي اوكي دونك لا ديفيرونس او la soustraction appartient I. Très bien, donc ça appartient I, donc ça appartient I. Alors on déduit quoi? Alors A moins B appartenant à les crochets et le point G. Très bien. Donc pratiquer la deuxième condition, ça. Donc il faut soit par exemple Y appartenant à A. Quel que soit, par exemple, A appartenant à l'idéal, ou le idéal, donc I, le point J, alors A fois X appartenant à I, quel que soit X appartenant quoi à J. Donc on utilise la définition, ou la définition de l'ensemble I du point J. Très bien. Alors, on a X ou le Y point AX égal à quoi? Donc, donc, or est un idéal. Donc, si A appartenant bien sûr, donc AX appartenant à I, très bien. Donc, AX appartenant à I, donc Y pour AX appartenant à quoi? À I, ok? Donc, ça égale Y fois A fois X, ça appartenant à I. Car quoi? AX appartenant à I. Et est un idéal de quoi? De A. واش متفقين معايا ولا لا؟ إلا كانت إيديال دونك أشنو؟ إلا كانت هادي في هادي أبارتيان إي وهادي أبارتيان كوا؟ أ دونك هادي أبارتيان كوا أ إي دونك هادي راه هي هادي بوكوا؟ حيت لا لوا أسوسياتيف إي كوميتاتيف أوكي دونك أون ديدوي كوا دونك إيكغيك فوا أ أبارتيان كوا؟ دونك إيكغيك فوا أ أبارتيان كوا؟ أ سا دونك ولا الوغ واش متفقين معايا ولا لا؟ انا ما عرفتش واش كيتبان لكم مزيان ولا لا. دونك غنوتيليز لا سوستراكسيون راه تري فاسيل هادشي. هادي ابارتيان اي لاحظوا معايا علاش ابارتيان اي حيت اصلا الا كانت هاد ا ابارتيان زي دونك راه ا اكس ابارتيان اي كيل كو سوا اكس ابارتيون جي دونك هنا كيل كو سوا اكس ابارتيون ا جي ا اكس ابارتيون اي الا كانت هادي ابارتيان اي وهادي ابارتيان ا دونك سا ابارتيان كوا ا اي دونك سا associativité donc ça et ça donc ça appartient I donc X appartient à G et ça appartient quoi à ça واش متفقين ولا لا؟ هاي نوتيليز طيب يعني هذا كامل ولا بحال اللي فهمتي هو ان اليمون باغ اكزومبل هو هذا باغ اكزومبل هو خير يعني ما تدوخكمش هنا تبان لكم الف نورمال شنو التخربيق دونك هذه كامله point X appartient à I donc ça on dit quoi ça appartient à qui et ça quel que soit X appartient à G bien sûr alors on dit quoi Y fois appartient à et le point G ça arrive finalement au le et le point G est un idéal de quoi? De A, bien sûr. Très bien, donc première question, très facile, bien. Donc je vais vous faire très très facile. Donc deuxième question, montrer que I inclus dans EJ. Donc allez, je vais montrer I inclus dans EJ, on va prendre un élément, quel que soit un élément appartient I, on va dire que l'élément appartient à J. Très facile. Donc on fasse ça, ça fait comme ça.
Ok. Rappel. Donc, on va rappel. Tu as fait ou là? Très bien. Donc, ils sont deux. Montrons que I inclut dans quoi? Dans I, le point J. Très bien. Donc, soit un élément, par exemple, A, appartient à I, alors AX appartenant à quoi? À I, quel que soit X appartenant à A. Car I est un idéal, donc هذه notation ديال الإديال ثاني تقدر تفوا كنديرو دلتا وكنديرو سيغمو بتيت سيغمو صا يعني في القطعة الصغيرة دو تري بيان هذه إديال دو بيان دونك متفقين فيها دونك AX appartenant à I. Or J inclut dans A. Donc, quel que soit X appartenant à A, elle est vraie, elle est condition vraie. Donc, quand X appartient à A, là, quand X appartient à J, donc elle appartient à A. On se fait J inclut dans A. Donc, quel que soit X appartenant à J, on a AX appartenant à I. Finalement, on dit quoi? Donc AX appartenant à I, donc AX appartenant à I, quel que soit X appartenant à J, donc on dit quoi? A appartient à ça. Donc, pour le A, alors A appartient à quoi? A I, le point G. D'où on dit quoi? I, كيف ما خدينا واحد الأ من I لقينا بأن الأ راه كاين في هذه I دو بوان G. Donc on dit que I inclut dans IJ. Donc I inclut dans quoi? Dans I, le point J. Très bien. C'est donc troisième question, montrer que I égale à I, le point A. Un ordre de I, le point A. Très bien. Donc, bien sûr, parce qu'il y a l'égal, donc on utilise double inclusion. Parce qu'il doit y avoir, par exemple, montrer, par exemple, E, ensemble E égale à F, équivaut, tu montres un E inclus dans F et F inclus dans E. Il y a une double inclusion, alors on déduit quoi? On déduit l'égal, sont égales, les deux ensembles sont égales. نتمنى تكونوا كتفهموا هادشي. دونك اللي ما فهمتوش دونك غادي توقفوا الفيديو غتعاودوه وغتفهموا ان شاء الله. ما فهمتوش غادي تعاودوا تفرجوا عاوتاني كتبوا هذاك الشيء او ليكزارسيس بلا ما تشوفوه دونك راه غتفهموا هذاك الشيء. بيان سور ما كيتفهمش من النظره الاولى ولكن الا عاودتي داك الشيء دونك غادي تفهم. ماشي تقول ما فهمتش دونك لا راه ما كتشرحش لي مزيان دونك انا يعني ما نقدرش نشرح لك اكثر من هكا حيت اصلا كيبان لي هكا راه شارح اكثر من القياس. اوكي تري بيان. دونك troisième question. Montrons que quoi? I égale à quoi? I du point A. Très bien, donc double inclusion, donc montrons I inclus dans ça et ça inclus dans I. Donc soit première inclusion, donc soit I, ou soit par exemple A appartenant à I, alors quel que soit ou le AX appartenant à I, quel que soit X appartenant à A. Elle est vraie. Pourquoi? Parce que I est un idéal de A. Car I est un idéal de A. Très bien. Donc on déduit quoi? Donc c'est donc ça appartient à A. Donc on déduit quoi? A appartient à I A. Alors A appartient quoi? À I contre finalement donc quoi? I inclus dans quoi? Dans I deux points A. Donc autre inclusion, donc on montre ça inclus dans ça. Donc soit par exemple un élément A appartient à I deux points A. Alors
On utilise les définitions de l'ensemble. Donc, alors A, X appartenant à I, quel que soit quoi, X appartenant à quoi? Quel que soit X appartenant à A. Ça appartient à I, donc on dit quoi? X appartient à A, alors A appartient, donc comme ça je le répète, donc A appartient à I. Alors, A appartient à I, car I est un idéal de quoi? De A. D'où de quoi ça inclut dans I. Donc I de point A inclut dans I. Finalement, ou là, ainsi, I égale I de point C. Donc l'exercice très facile. Bien. دونك كيف ما شفتوا يعني حاولوا تشوفوا هذا الاكزرسيس عاودوه دونك دو فوا 3 فوا باش ما تبقاش مشكل في الاليا بروبوزيسيون كتبتها لكم في الاول الرابيل دونك هذيك بروبوزيسيون غضربوها بزاف راها ساهله ماهله دونك في هادو كونديسيون سون فيريفي الوغ اون دي كو ايديال دو ا بيان ماشي دو ا بيان سور على حساب لانو اللي كتخدم فيها ماشي باغ اكزومبل تحفظ هذيك البروبوزيسيون كيف ما هي وتبقى تعرف غير حتى اي باغ اكزومبل هنا اي جي تقول لا انا كنعرف غير اي الايديال نو سا عطاك نوطاسيون دونك ما تخلعش هذه نوطاسيون عرفوها لك دونك ما عندكش مشكل لما المشكل عندك هو انك تجتهدي وما عمرك ما عطاكش لا ديفينيسيون ديالها تخي دونك دابا عرفتي ديفينيسيون قال عليها بيان دونك ساي دونك تري تري بيان